ଜୁନାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଆର୍ ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କେ ଲଙ୍କିନୀ ଆର୍ ଲଙ୍କା ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ଆର୍ ରିସର୍ଚର ଅଲଗା ମତ ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ ଖାଲି ଗଦା ଦେବୀ। ଏଟା ନେସେସରି ନାଇଁ ସେ କି ତାଙ୍କେ ଲଙ୍କିନୀ ଆର୍ ଲଙ୍କା ଦେବୀ ଅଫ୍ ରାବଣ ଅଫ୍ ଲଙ୍କା ବୋଲି। ମେନି ରୟାଲ ଡାଇନେଷ୍ଟିଜର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ତାଙ୍କେ ତ ୱାର ଗଡେସ୍ ବୋଲି ବି ଜଣାଯାଇଛି କାଁଜେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେଉଛନ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ମାଙ୍କର ହେଉଛେ 4ଟା ହାତ ଆଉ ସେ ପଦ୍ମ ରାଜଗଦିରେ ବିରାଜମାନ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନାଯାଇଛି ବ୍ଲାକ କ୍ଲୋରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ ନେ। ମାंके पूजा करा जाइसी बन दुर्गा विजय मंत्र ने आर इनर फेमस फेस्टिवल होचे खंडाबसा यात्रा जेनटा की मूलाष्टमी ने हेइथिसी। इटा होचे मोस्ट इंपोर्टेंट रिचुअल्स जेनटा की शारदीय महोत्सव रो संकेत देइथिसी। जेतकी बेले राजा माने युद्ध करबा लागि जोउथिले सेतकी बेले मांकर आगे खंडा रखी शक्ति भिक्षा मांगुथिले युद्ध रे जितबा लागि। भक्त मानकर भितरे मांक प्रति एतकी भक्ति श्रद्धा विश्वास अच्छे जे आज भी मांकर नाने फॉल्स प्रॉमिस करबा लागि डरसन। हेलो कलाहांडी नमस्कार। ई डिस्ट्रिक्ट रो केन ब्लॉक के शस्य रो भंडार बोली कहा जाइसी। कमेंट करवाटा नहीं भूलबो।